اليوم احتفلنا بمجموعة من النساء فاعلات كل وحدة في المجال ديالها. 5 نساء، منهم السيدة النقافة فاتحة كريميسة، الفاعلة الجمعوية سلوى من مدينة تيزنيت، كذلك الأستاذة البعشراوي فاطمة عضوة روتاري الدولي، والسيدة دومينيك لودو من ألمانيا، هي فاعلة في جمعية في دولة ألمانيا، ولكن كذلك تساعد بعض الجمعيات في الجهة، خاصة جمعية أم البنين وأحضان. والسيدة كذلك جميلة جبور أستاذة المادة فيزياء، وكذلك فاعلة جمعوية وإنسانية. حفل دزوا فيه فقرات جميلة جدا، كنتمنى أن الحضور يكون استمتع بهذا اليوم هذا. وشكرا للحضور وشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة تزرزيت في حلتها 15. وشكرا. كنتمي لنادي أكادير تغازو دبي كعضو، وفي نفس الوقت مساعدة ديال القيدوم ديال الروتاري لجامع المغرب، الجزائر، تونس وموريتانيا، اللي كنسميوه ديستريكت 9010. كنتمي للروتاري الدولي من سنة 2008، وكنشتغلوا في عدة ميادين: الصحة، الأم والطفل، الماء الصالح للشرب. وكيسعدني اليوم أنني ما بين المكرمات من طرف جمعية تيغمي وفلا في هذا الحفل البهيج ديال تزرزيت اللي كيحتفل بالمرأة بالمناسبة 8 مارس. والحفل رائع وكرم فعاليات جمعوية نسائية، وهذا الشيء كيشرف، ولأن المرأة نصف المجتمع وخصنا نفرحوا به وخصنا نساعدوه وخصنا نتمسوا منه أنه يكون طرف في التنمية ديال المجتمع ديالنا. Je suis amie avec Saïda Bouchmen et je viens régulièrement la voir pour l'aider dans le grand travail qu'elle fait ici. Elle s'occupe des enfants de la rue et c'est une cause qui me touche énormément. J'ai appris à la connaître il y a quelques années. Je viens la voir régulièrement, je l'encourage, je m'occupe un petit peu des enfants. Ce sont des garçons entre 4 et 16 ans. Certains vont... au début, je les ai connus, ils ne savaient ni lire ni écrire. Entre-temps, ils ont été scolarisés. Il y en a quelques-uns qui apprennent un métier. Nous avons engagé un professeur de français pour leur apprendre le français. Ils se développent bien. Bien sûr, il y a des problèmes. On ne sépare pas un enfant de sa mère et ces petits garçons souffrent certainement. Il y a des mamans qui viennent les voir le samedi. C'est un grand problème. Il faudrait que le Maroc en prenne conscience. Comme je le disais, on ne sépare pas des gens qui s'aiment et on ne doit pas séparer un enfant de sa mère. Un enfant est un don de Dieu et si sa mère a fauté, entre parenthèses, il faut lui laisser son enfant, il faut la rendre responsable pour qu'elle puisse éduquer elle-même son enfant, qu'elle se prenne en charge et qu'elle prenne son enfant en charge.